આ સમયમાં હરિયાણાના વિસ્તારોમાં ઘઉંની કાપણી ચાલી રહી છે અને આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે હરિયાણા અને પંજાબમાં ડાંગર અને ઘઉંની સૌથી વધુ ખેતી થાય છે. પરંતુ જ્યારે હરિયાણા અને પંજાબના ખેતરોમાં લણણી કરવામાં આવે છે અને તે પછી જે પરાળ બચે છે તે સળગાવવામાં આવે છે અને ત્યારે જ સૌથી મોટી સમસ્યા દિલ્હી અને એનસીઆરના વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે. આ સૌથી મોટી સમસ્યા એ છે કે જ્યારે આ પરાળ સળગાવવામાં આવે છે ત્યારે ચારેય બાજુ જે ધુમાડો ફેલાય છે, જે પ્રદૂષણ ફેલાય છે, તેના કારણે સમગ્ર દિલ્હી અને એનસીઆર વિસ્તારમાં ધુમ્મસ છવાઈ જાય છે. આપણે બધા જાણીએ છીએ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી આ ઘણી મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે, પરંતુ ભારતીય કૃષિ સંશોધન સંસ્થાએ આ સમસ્યાનો ઉકેલ લાવી દીધો છે. જી હા, પૂસાએ બાયોડિકમ્પોઝર બહાર પાડ્યું છે. હવે ડિકમ્પોઝરના માધ્યમથી પરાળ દૂર કરવામાં આવે છે, તેને સળગાવવાની જરૂર નથી. આ એક સ્પ્રે મશીન છે. તેના દ્વારા પરાળ પર બાયોડિકમ્પોઝરનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે. આમાં તમે એક સાથે જોડાયેલ નોઝલ જોઈ શકો છો. આ મશીન 4 થી 5 ફૂટના વિસ્તારમાં છંટકાવ સાથે આગળ વધે છે. અને સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે પહેલાં જ્યારે ખેડૂતે છંટકાવ કરવો હોય તો પોતાની પીઠ પર બેકપેક મૂકીને છંટકાવ કરતો હતો. તેમાં ઘણો સમય પણ લાગતો હતો અને જો તેની પાસે મોટી ખેતીવાડી હોય તો તે પણ શક્ય નહોતું. પરંતુ કંપની દ્વારા ખેડૂતોને છંટકાવ કરવા માટે સંપૂર્ણપણે મફતમાં આ મશીનો આપવામાં આવે છે. તેના માટે કોઈ ચાર્જ લેવામાં આવતો નથી અને આ મશીન દ્વારા પૂસાના બાયોડિકમ્પોઝરનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેને બાળવાની જરૂર પડતી નથી. पिछले 5 वर्षों के शोध के बाद ज़मीन से 7 अलग अलग तरह के फफूंदों को निकाल करके जिनके अंदर पराली को गलाने की, सड़ाने की क्षमता है, उनका एक मिश्रण तैयार किया गया है जिसको हम पूसा डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं. जब धान की कटाई कंबाइन के द्वारा की जाती है और कटाई के तुरंत बाद हम डिकम्पोजर का छिड़काव उसके ऊपर ये घोल के रूप में आता है, इसका छिड़काव जब हम करते हैं और करने के बाद उसको रोटावेटर से ज़मीन में मिला करके सिंचाई कर देते हैं तो इससे करीब 25 दिन के अंदर पराली पूरी तरह से गल जाती है और फिर खेत गेहूं की बुआई के लिए तैयार हो जाता है. કંપનીના લોકો મોબાઈલ એપના માધ્યમથી ખેડૂતો સુધી પોતાની પહોંચ બનાવે છે. जैसे फार्मर बुकिंग बनाता है तो वो बुकिंग हमारे पास शो करने लग जाती है. जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ऊपर हम बुकिंग के ऊपर जब नंबर डालते हैं फार्मर का तो हमारे पास असाइन का आ जाता है, ऑपरेटर असाइन का. ये देखो, और इसको जैसे ही हम असाइन करते हैं तो यहाँ पे मशीन नंबर और ऑपरेटर का नाम और मोबाइल नंबर हमारे पास किसान की जानकारी मिलती है. उसके बाद क्या करते हैं फिर? उसके बाद में जैसे किसान की बुकिंग बनाई जाती है ना, वो बुकिंग हमारी ऐप के अंदर शो करनी स्टार्ट कर देती है. તમે જોઈ શકો છો આ મશીન છે જે તેના નોઝલની લંબાઈ અને પહોળાઈના હિસાબે આ મશીન એટલા વિસ્તારમાં ડિકમ્પોઝરનો છંટકાવ કરે છે અને તેમાંથી જ સ્પ્રે નીકળે છે. તે બાયોબી કમ્પ્યુટર છે જે પૂસાએ તૈયાર કર્યું છે. પરાળી પર આનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે અને તેનાથી પરાળી માટીમાં ભળી જાય છે અને તેને સળગાવવાની જરૂર પડતી જ નથી. અને આ ટેકનોલોજી છે. આ મશીનથી જ આવનારા સમયમાં પરાળીને સળગાવવાની જરૂર નહીં પડે અને દિલ્હી એનસીઆર વિસ્તારોમાં જે કરોડો લોકો રહે છે તેમને પ્રદૂષણની સમસ્યાનો સામનો નહીં કરવો પડે. પરાળી સળગાવવાથી ફેલાતા પ્રદૂષણનો તેમને સામનો નહીં કરવો પડે અને પ્રદૂષણના કારણે જ તો કુલ મળીને હરિયાણા અને પંજાબમાં આવા કેટલાય મશીનો કામ કરી રહ્યા છે. અને આશા કરવી જોઈએ કે આવનારા સમયમાં જ્યારે ઠંડી પડશે અને દિવાળીનો સમય હશે ત્યારે ઠંડીની શરૂઆત થશે, તે સમયમાં દિલ્હી એનસીઆરમાં વધારે પ્રદૂષણની સમસ્યા જોવા મળે છે. તેમાંથી હવે રાહત મળશે. તો ચાલો જોઈએ, આપણે ખેતરમાં પણ જઈશું અને આ કંપની કેવી રીતે કામ કરે છે, કેવી રીતે ખેડૂતોને જાગૃત કરે છે તે પણ જોઈશું. હરિયાણા અને પંજાબમાં પરાળીની સમસ્યા ખૂબ જ મોટી છે, પણ આ તેમની મજબૂરી હતી કારણ કે તેમની પાસે અત્યાર સુધી પરાળીને સળગાવવા સિવાય બીજો કોઈ ઉકેલ નહોતો. પણ જ્યારથી આ મશીનમાં બાયોડિકમ્પોઝર છાંટવાનું શરૂ કર્યું છે ત્યારથી હવે ખેડૂતોએ પરાળી સળગાવવાનું બંધ કરી દીધું છે.
पहले ये बहुत बड़ी समस्या थी जब पराली का समाधान करने के लिए के संसाधन नहीं थे, और आज की डेट में देखा जाए तो आज की डेट में पराली कोई अभिशाप नहीं है, वो एक बहुत बड़ा वरदान है। इससे हमें खाद बनाने में थोड़ा सा वो मिला है, पराली इसमें ही मिल गई है और खेत में मिलजुल के खाद का बेनिफिट हमें मिला है ताकि खेत हमारा उपजाऊ बन सके। और जब हम जलाते थे पराली को, उससे जो हमारे जीवाणु है वो जल के नष्ट कम हो जाते थे और खेत पर असर पड़ता था। ये एक पहली ऐसी कंपनी है जिसने फार्मर के हक के लिए कदम आगे बढ़ाया और ये भी सुविधा दी कि पराली का भी समाधान हो और किसान का समय भी बचे और उसका कोई पैसा भी ना लगे। જ્યારથી બાયોડિકમ્પોઝર આવ્યું છે ત્યારથી આખા વિસ્તારમાં હવે કોઈ પરાળી સળગાવતા જ નથી। પ્રગતિશીલ ખેડૂત સત્યેન્દ્ર શર્માજી જણાવે છે કે કેવી રીતે અને કેટલો ફાયદો ખેડૂતોને આ ડીકમ્પોઝરના કારણે થઈ રહ્યો છે। छोड़ दिया जी, पहले इसका वो था जलाते थे लोग, अब उसके बाद डीकम्पोज़र आ गया तो पूसा डीकम्पोज़र इस बार किया तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हमारे, तो अब इसको पराली को जलाना बंद कर दिया। क्या रिजल्ट्स आए, थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करके बताइए। रिजल्ट्स ये आ गए कि जो पहले जलाते थे उसके हमें भारी नुकसान थे। एक तो इसकी जो खेती की थी मिट्टी की गुणवत्ता ख़त्म हो जाती थी, जो हमारे इसमें तत्व होते हैं वो फिनिश हो जाते थे। दूसरा, जब आग जलाते थे हादसे बहुत होते थे, और जैसे ये पेड़ खड़ा है पेड़ भी नष्ट हो जाते थे, पेड़ के ऊपर जो घोंसले बनते थे या जीव होते थे वो भी सारे ख़त्म हो जाते थे। कुछ ऐसे जीव भी हमारे ख़त्म हो गए जो आज आपको नज़र नहीं आ रहे, ड्यू टू सिर्फ ये था कि मतलब जैसे हम आग लगाई वो भी ख़त्म हो जाते, उनके अंडे तक ख़त्म हो जाते थे। और इसका जो फ़ायदा हुआ हमें, जितना ऊपर से अनाज आता है उतना ही इसके नीचे उसका जो वेस्ट है वो अगर मिट्टी के अंदर कल्टीवेट हमने कर दिया तो कंपोस्ट खाद का काम करेगा, और वो उसके रिजल्ट्स आपके सामने हैं। इसके अंदर सभी हमने जितने भी खेत हैं सभी के अंदर डिकम्पोज किया हमने और उसके रिजल्ट आए हैं, और ये हमारी फसल भी अच्छी हुई है, बहुत बढ़िया है। એકંદરે કહીએ તો હરિયાણા અને પંજાબની અંદર પરાળી સળગાવવાની સમસ્યા હવે ધીરે ધીરે ઓછી થઈ રહી છે। ડીડી ન્યૂઝ દ્વારા અમે કહેવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે વૈજ્ઞાનિકો ખેડૂતોએ જે બીડું ઉપાડ્યું છે, nurture.farm કંપનીએ ઉપાડ્યું છે, તેનાથી આવનારા સમયમાં પ્રદૂષણમાંથી મુક્તિ મળશે, પરાળી સળગાવવાથી છુટકારો પણ મળશે। हमने 2020 में देखा कि पराली की बहुत बड़ी समस्या है और ये कई सालों से चले जा रही थी, तो हमने इसमें अंदाज़ा लगाया है कि जो पूसा ने एक डीकम्पोज़र बनाया है वो सलूशन तो इफ़ेक्टिव था पर वो स्केल नहीं कर पा रहा था। तो उसमें हमने काफ़ी हद तक रिसर्च करी, उसको इन्वेस्टिगेट करा, और उसमें ये समझ में आया कि जो कैप्सूल फॉर्म में पूसा डीकम्पोज़र अवेलेबल था उसको किसान को आगे डेवलप करने में बहुत मेहनत थी। उसको 2 हफ्ते तक उसको पकाना पड़ता है, उसको फिर बहुत सारा जब सोल्यूशन बन जाता है उसको खेत में फैलाने में उसको बहुत दिक्कत है। तो ये समस्या सॉल्व करने के लिए हमने वो जो कैप्सूल फॉर्म में डीकम्पोज़र था उसको बदल कर एक पाउडर फॉर्म में रेडी टू डिज़ोल्व, रेडी टू स्प्रे, हमने उसका एक सोल्यूशन बनाया। जो हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो वहाँ फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं, सिखा रहे हैं कि क्रॉप मत बर्न करो और उसका जो भी रेसिड्यू हो रहा है वो मल्च करके बायो कंपोस्ट से जो मल्च करके पूरा सॉइल में डाल दो, तो कुछ साल में ये रिपीटेड करेंगे तो सॉइल कार्बन जो 3-4% तक पहुंच गया है वो बढ़ेगा और 8% तक आ जाएगा। उससे फर्टिलाइज़र का कंजम्पशन भी काफ़ी कम हो जाएगा, उससे सॉइल हेल्थ बढ़ेगी, यील्ड बढ़ेगी। किसान को ये इतना भारी सोल्यूशन उठा के एक एकड़ भर में फैलाना बहुत ही दिक्कत का काम था, पर हमारी ये मशीन ये कुल 6 से 8 मिनट में 1 एकड़ में फैला सकती है। तो उसमें भी क्योंकि टाइम बहुत कम होता है किसान के पास और दिन बहुत कम है, तो ये लाखों एकड़ पर पहुंचा पाना ये केवल एक बूम स्प्रेयर के ज़रिए
पॉसिबल था। ये प्रोजेक्ट इज़ अ टिपिकल प्रोजेक्ट हम जो नर्चर में कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। हमारे ग्राउंड नट प्रोजेक्ट है गुजरात में, हमारा सिट्रस प्रोजेक्ट है पंजाब हरियाणा में और महाराष्ट्र में। सब जगह जो टेक्निक सॉइल हेल्थ से लेके प्रोडक्टिविटी से लेके मैकेनाइजेशन से लेके जो जो नर्चर प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं उसमें हमको फार्मर्स को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और हमारा कमिटमेंट है कि फार्मर की प्रोडक्टिविटी हम लोग 20-25% तक बढ़ाएंगे और उनका कॉस्ट 25% कम करेंगे। जो किसान जला रहा था क्रॉप को, अभी वो देख रहा है इसकी बेनिफिट। हमारे पास लगभग 60 लाख एकर्स है जो ये हम कर सकते हैं और हमारा ये विश है कि हम 2 साल में पूरा कवर करें। આ છોકરીઓ ગામડાઓમાં ઘરે ઘરે જઈને ખેડૂતોને જાગૃત કરે છે કે પરાળી સળગાવવાની જરૂર નથી. તેમની પાસે ખેતરો હોય છે અને સમજાવે છે કે ટેકનિક દ્વારા ડીકમ્પોઝરનો છંટકાવ કરવામાં આવશે તો પરાળીને સળગાવવાની જરૂર નહીં પડે. આ સ્થાનિક યુવતીઓ મહિલા સશક્તિકરણનું ઉત્તમ ઉદાહરણ પૂરું પાડી રહ્યા છે. કંપનીએ તેમને રોજગારી પણ આપી છે. ચાલો જોઈએ આ છોકરીઓ ખેડૂતોને કેવી રીતે જાગૃત કરે છે. पीछे हम आए थे ये डीकम्पोज़र के लिए, ऊषा डीकम्पोज़र के लिए, पराली के लिए। तो आगे जो भी अपनी ये धान की पराली होगी उसको जलाना नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है डीकम्पोज़र का। हम स्प्रे करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, जो हमने पिछली बार की है फ्री ऑफ कॉस्ट स्प्रे की है। उसमें क्या है कि आप 2 या 3 दिन बाद मल्चर या हैरो वगैरह चला दो खेत में, तो जिससे वो पराली मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद उसमें पानी दे दो एक। जो पहले पराली आप जलाते थे, अभी उसका आपको एक उपाय मिला है कि आप डीकम्पोज़र का इस्तेमाल करें, तो किस तरीके से पहले आप क्या करते थे और अब क्या करते हैं? बस पहले तो आग लगा देते थे जिसमें, उससे क्या होता था कि ज़मीन का भी नुकसान होता था। काफ़ी जो हमारे साथी मित्र कीट हैं वो भी मर जाते थे, उसमें आग में जलकर ख़त्म हो जाते थे, जिससे कि भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। જી હા, પરાળીને સળગાવવામાં આવતી નથી. આ છોકરીઓએ ખેડૂતોને જાગૃત કરી રહી છે. અહીં આસપાસના ગામડામાં રહે છે તેમણે બીડું ઉપાડ્યું છે કે ખેડૂતોને જાગૃત કરવા છે કે પરાળીને બાળવી ન જોઈએ અને બાયોડિકમ્પોઝરનો ઉપયોગ કરવો. તેમના હાથમાં ફોન છે, તેના માધ્યમથી ખેડૂતોને એક એપ ડાઉનલોડ કરાવે છે અને તે એ એપના માધ્યમથી તે કંપની સાથે કંપની કરીને ડીકમ્પોઝરનો ઉપયોગ મફતમાં કરી શકે છે. उनको बताते हैं कि हमारी जो मशीनें हैं, मतलब वैसे आप डोली से स्प्रे करते हो तो वो थोड़ा महंगा पड़ता है, ये हमारी कंपनी की दवाई है वो भी बहुत अच्छी है, उनको थोड़ा बहुत कन्विंस करते हैं। बेसिकली क्या है, जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो हमारे यहाँ पे इस एरिया में ऑन बोर्डिंग पहले हो चुकी थी। मतलब फार्मर को पता था कि ऐसा कुछ आने वाला है, बट उनको ट्रस्ट नहीं था कि आएगा या नहीं। फिर जैसे हम लोग आए, हम उन्हीं फार्मर से दोबारा मिले कि जी ऐसे ऐसे हम दोबारा आए हैं, हमारी मशीनें आई हैं, ये स्प्रे है। तो वो चीज़ें जब वो फार्मर ने सुनी है ना, तो उनके मतलब वो फेस पर वो खुशी थी कि क्योंकि उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। वो जलाना नहीं चाहते पराली को, फार्मर कोई भी नहीं जलाना चाहता, बट उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है कि हम क्या करें। वो ये चाहता है भी अगर हम डीकम्पोज़र करवा लेंगे तो पराली ख़त्म हो जाएगी वहीं पे ही। और एक तो जो आग लगने का खतरा होता है उससे काफ़ी जगह आग भी लग जाती है और कई जगह पे किसी के मतलब काफ़ी नुकसान भी हो जाता है पराली जलाने से। इसलिए किसानों को बहुत अच्छी तरह हम समझा पाते हैं और वो भी हमें इस बात को मानने को तैयार हो जाते हैं, इजीली तैयार हो जाते हैं भी हाँ हम डीकम्पोज़र करवा लेंगे। किसानों को भी फायदा है, जो मित्र कीट होते हैं जो इस पराली के अंदर होते हैं वो भी अच्छी तरह से ज़मीन में रह जाते हैं और वायु प्रदूषण भी नहीं होता है। किसानों को अच्छे से समझ में आ रहा है, हम बता रहे हैं कि अंकल जी ऐसे करो और इसको मिट्टी में दबाओ, अगर मित्र कीट नहीं जाएंगे तो फसल भी अगली फसल होगी उसको भी नुकसान नहीं होगा। તમે ખેતી કરો છો તો સમજો, પરાળી એક મોટી સમસ્યા હતી. તમે ટીવીમાં પણ જોયું હશે કે દિલ્હીમાં લોકો માટે જીવવાનું મુશ્કેલ હતું. શું તમને લોકોને હવે સમજાઈ રહ્યું છે કે પરાળી બાળવાની નથી, તેના પર બાયોડિકમ્પોઝરનો છંટકાવ કરવાનો છે? बिल्कुल बहुत फ़ायदे हो रहे हैं जी इससे। पहले हम आग जलाते थे, फिर बहुत नुकसान होता था जी हमारा। अब बिल्कुल बेनिफिट हो रहा है जी हमारे को। तो मैंने पिछले साल 50-60 एकड़ में कराया है जी, 50-60 एकड़ में कराया। उसके बाद जी पहले तो हमने मल्चर चलाया, मल्चर के बाद फिर हमने वो छिड़काव कराया जी, छिड़काव करा के उसके बाद हमने पलटा लगाया जी। तो बहुत बेनिफिट हुआ जी। जो आगे हमने गेहूँ धान लगाया जी, तो उसमें
खार भी बहुत यूरिया कम लगा जी हमारा। जहाँ हम 2 से 2.5 कट्टे लगाते थे जी, अब हमारा 1 से 1.5 कट्टा लगता है। जिम्मेदारों को और भी मतलब हम बता रहे हैं कि उन बेनिफिट ज़्यादा है, तो वो कह रहे हैं हम भी लगाएंगे और लगवाया भी है जी। हम कम से कम 50% हमने करवा दिया जी। જે રીતે ખેતીની અંદર ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થયો છે, ત્યારબાદ હવે યુવાનો ખેતી તરફ વળ્યા છે. પહેલાં ખેતીને ખોટનો સોદો માનવામાં આવતી હતી, પણ હવે નફાનું કામ છે અને યુવાનો ખેતી તરફ આકર્ષાઈ રહ્યા છે. सर चाहती हूँ मैं ये, क्यों लड़कियां भी सब कुछ कर सकती है सर, इसके अंदर भी बहुत सारे बेनिफिट्स है अगर वो करे तो। यस सर। अगर फसल अगर अच्छी होगी, अच्छी पैदावार होगी, जैसे डिकम्पोजर की जो पीछे स्प्रे हुई, इस तरीके से अगर वायु प्रदूषण और इसकी समस्याएं ख़त्म होती जाएंगी तो युवा आगे खेती करेंगे। और अगर ज़्यादा नुकसान होगा, वायु प्रदूषण होगा, तो युवा यही सोचेंगे कि कोई फ़ायदा तो है नहीं, हम क्या करेंगे खेती करके। अगर फ़ायदा होगा, जैसे कि हम गांव-गांव जाकर उनकी मदद करते हैं, उनको उन चीज़ों के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, तो वो अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वो हमारी सेवाएं और वो लेते हैं और वो खुश भी होते हैं। अगर वो ऐसे हम समझाएंगे तो और भी युवा जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा खेती करना चाहेंगे वो। જે રીતે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીની નીતિ ખેડૂતોને પ્રોત્સાહન આપવાની, ખેતીનું ઉત્પાદન વધારવાની, ખેડૂતોને સારું બજાર પૂરું પાડવાની રહી છે, સરકારની નીતિઓના કારણે હવે ગામડાઓમાં પણ પરિવર્તન જોવા મળી રહ્યું છે. સૌથી મોટી વાત એ છે કે ખેતરોમાં કેટલું ખાતર વાપરવું, પાકનો કેવી રીતે વિકાસ કરવો, આ બધી જ બાબતો હવે ડિજિટલ રૂપ લઈ ચૂકી છે. હવે એક મોબાઈલ એપ દ્વારા જ તમે જાણી શકો છો કે તમારા ખેતરમાં કેટલા પાણીની જરૂર છે, આવનારા દિવસોમાં હવામાન કેવું રહેશે. આ તમામ બાબતો જે ટેકનોલોજી સાથે જોડાયેલી છે, તે પછી ખેતી હવે લાભનો સોદો સાબિત થઈ રહી છે. અને છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી પરાળીની સૌથી મોટી સમસ્યા જોવા મળી રહી હતી, તે પણ હવે દૂર થતી હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે, કેમ કે તેમણે જે ડીકમ્પોઝર શોધ્યું છે તે હવે મશીનના માધ્યમથી છાંટી શકાય છે. અને આંકડા બતાવે છે કે પરાળીને સળગાવવામાં આવતી નથી, પણ ત્યાં જ આવેલા ખેડૂતોના ખેતરોમાં ખાતર બની જાય છે. આપણે કરનાલના નેવલ ગામમાં આવ્યા છીએ. અહીં પણ પહેલાં પરાળી બાળવામાં આવતી હતી, પરંતુ હવે અહીંનું ચિત્ર બદલાયું છે, પરિવર્તન જોવા મળ્યું છે. નર્ચર ફાર્મ કંપનીએ અહીંના ખેડૂતોને જાગૃત કર્યા કે પરાળી સળગાવવાથી પર્યાવરણને નુકસાન થવાની સાથે સાથે ખેડૂતોને પણ નુકસાન થાય છે. पराली को जलाना गलत ही था, तो हमारे पास कोई रास्ता भी नहीं था. जो पूषा कंपनी ने डीकम्पोजर का ये पिछले साल ट्रायल किया, उसके अच्छे रिजल्ट आए. फ़ायदा तो ये है सर कि इसमें पहले 3 कट्टे यूरिया लगता था, 1 डाई लगता था, अब डाई की तो जरूरत ही नहीं पड़ी सर. फ़ायदा ज़्यादा हुआ है और पराली का खार बन गया है, ज़मीन की कैपेसिटी ज़्यादा बढ़ गई है. बहुत बढ़िया है सर. ये फार्मर को पता लगे, दूसरे फार्मर देखेंगे भी ऐसे कर रहे हैं तो इससे में ईल्ड में फ़र्क पड़ रहा है. तो बर्निंग से पोल्यूशन भी हो रही है, पोल्यूशन से जो गुड बैक्टीरिया हमारे फार्म में वो भी नष्ट हो रहे हैं उससे, आग लगाने से. तो बहुत फ़ायदा हो रहा है सर इससे. बदलाव ये हुआ कि जैसे कि डीकम्पोजर का स्प्रे हुआ खेतों में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. આ પ્રકારના જે બૂમ સ્પ્રેયર છે એ ખેડૂતોને ખૂબ મદદ કરે છે અને તેનાથી પરાળી મામલે જ નહીં, પણ બાકીના પાકમાં છંટકાવ કરવા માટે પણ આ મશીનથી એક સંતુલિત છંટકાવ કરી શકાય છે. हम ये जो काम कर रहे हैं ये फार्मर की वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए कर रहे हैं. हमारे फार्मर्स के लिए आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके पास टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है वो बहुत छोटा है. उसके पास हमें इस मशीन को हमने अपने सिस्टम के साथ बनाया है और इस मशीन के अंदर अगर आप देखेंगे तो फार्मर की जो यूनिकनेस है, इसके अंदर जो इस मशीन की यूनिकनेस है हमने उसको डाला है जो फार्मर की प्रॉब्लम को कम कर पाए. હરિયાણામાં અત્યારે ઘઉં કાપવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે અને બધા ખેડૂતો ખેતરોમાં જોવા મળશે, પરંતુ ખેડૂતોની સામે સૌથી મોટી સમસ્યા છે સંસાધનોની. નાના ખેડૂતોને સંસાધનો કેવી રીતે મળી શકે? પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ થોડા સમય પહેલાં કહ્યું હતું કે ખેડૂતો માટે ટેકનોલોજીનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ થવો જોઈએ. ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આજે નાના ખેડૂતોને ટ્રેક્ટરની જરૂર હોય
કે અન્ય મશીનોની જરૂર હોય, વાવણી અને કાપણી માટે તમામ મશીનો કેટલીક એપ્લિકેશન દ્વારા ડિજિટલ માધ્યમથી ઉપલબ્ધ છે। मेरे पास अब 3 विशाल कंबाइन है जी और एक रिपर है, ट्रैक्टर है। बुकिंग लेने के बाद जब मेरे पास मैसेज आता है तो मैं उसको कलेक्ट करता हूँ, तो मैं फार्मर से कांटेक्ट भी करता हूँ। उसके बाद मैं फार्मर के खेत में जाता हूँ और वहाँ पे जाके मैं जो उसकी बुकिंग है उसको ओके कर देता हूँ। ऑनलाइन ऐप है, लोड करके जी ऑनलाइन बुकिंग करके जो भी मशीन चाहिए मिल जाती है। स्प्रे वाली भी मिल जाती है, कटाई वाली, गेहूँ काटने वाली, भूस वाली। ईब बहुत बढ़िया सिस्टम हो गए हैं। पहला हम कुएं गैल बलदा गैल पीछे कुएं चलाया कराते, बोर हो गए, सारा कुछ फायदा हो गया। જે રીતે જંતુનાશકોનો અંધાધૂંધ ઉપયોગ થઈ રહ્યો હતો, ખેડૂતોને ખબર જ નહોતી કે તેમણે પોતાના પાકમાં કેટલી દવા છાંટવાની છે અને કેટલી નથી છાંટવાની। કુલ મળીને કહીએ તો સરકાર તરફથી કેટલીક ખાનગી કંપનીઓ જે કૃષિ ક્ષેત્રમાં આગળ આવી છે, તે આ બધી વાતોથી અને ટેકનિકથી ખેડૂતો ખૂબ જ લાભ મેળવી રહ્યા છે। અને આ કારણે જ છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં દેશમાં ખાદ્યાન્નનું રેકોર્ડ ઉત્પાદન થયું છે। અને માત્ર ઉત્પાદન નથી થયું, પરંતુ છેલ્લા 1 વર્ષનો રિપોર્ટ જુઓ તો એક્સપોર્ટ પણ ઘણું થયું છે। યુક્રેન અને રશિયાનું જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, આવા સમયમાં આખી દુનિયાને અનાજ ઘઉંની જરૂર છે અને આજે ભારત સૌથી મોટી નિકાસ અને મદદ અન્ય દેશોને મોકલી રહ્યું છે। તેનું સૌથી મોટું કોઈ કારણ હોય તો આ દેશના ખેડૂતો છે। તેનું સૌથી મોટું કોઈ કારણ હોય તો તે આ દેશના ખેડૂતો છે। पराली के समाधान को लेकर ये था हमारा विशेष कार्यक्रम गांवों से खेत खलियानों से। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन स्मृति रंजन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।